अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको हॉरर नॉवेल कालका देवी का दूसरा हिस्सा सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अरे उठ, इस आग को बुझा। ये आखिरी अल्फाज उसने अपनी धर्मपत्नी से कहे थे, लेकिन इसकी धर्मपत्नी अपनी जगह साकित बैठी हुई थी। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी और देखते ही देखते अर्जुन शास्त्री की पुत्री ने भी दम तोड़ दिया। अर्जुन शास्त्री फटी फटी आंखों से बीवी और बेटी को देख रहा था। इसके चेहरे पर इंतहाई हिजान और गम के तासुरात थे। वो फटी फटी आंखों से अपनी लुट जाने वाली दुनिया को देख रहा था और उसके मुंह से कुर्राहट निकली। अमादुद्दीन, बहुत बुरा किया है तूने, बहुत बुरा किया है। हमने तो ये सोचा था कि खामोशी से लोगों के काम धंधे करेंगे, दौलत इकट्ठी करेंगे और खामोशी से वक्त गुजारेंगे। हमारी धर्मपत्नी हमारा प्रेम थी और हमारी बच्ची नहीं। इमादुद्दीन, बुरा किया है तूने, किसी और के लिए हमारा घर बर्बाद कर दिया। ऐसा हो नहीं सकेगा इमादुद्दीन, ऐसा हो नहीं सकेगा। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा और फिर इसके बाद उसने अपनी बेटी की लाश उठाकर कंधे पर डाली, बीवी की लाश दोनों हाथों में उठाई और इन दोनों को लिए हुए एक और दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जो उसके घर का दरवाज़ा था और अंदरूनी कमरे में था। यह अंदरूनी कमरा गहरा तारीक था और बड़ा वसी था। अर्जुन शास्त्री ने दोनों लाशें इस कमरे के बिल्कुल दरमियान में रख दी और इसके बाद आगे बढ़कर दीवार में लगे हुए सुराखों में उड़ती हुई मशालें रोशन कर दी। धुएं की चिरांद चारों तरफ फैल गई। पीले पीले माहौल में ये दोनों लाशें बड़ी अजीब लग रही थीं। अर्जुन शास्त्री ने एक दीवार के करीब पहुंचकर कोई बटन दबाया और दीवार में एक खाना खुल गया। अंदर बहुत से लकड़ी के पुतले रखे हुए थे, जिनकी शक्लें अजीबोगरीब थीं। भयानक शक्लों वाले इन पुतलों की तादाद कोई 30-35 के करीब थी। अर्जुन शास्त्री ने ये सारे पुतले निकाल लिए और इन्हें दोनों लाशों के गिर्द सजा दिया। दोनों लाशें कमरे के फर्श पर पड़ी बड़ी अजीब लग रही थीं। अर्जुन शास्त्री पुतलों को सजाने के बाद खुद थोड़ा सा पीछे हटा और कोई मंत्र पढ़ने लगा। कुछ लम्हों के बाद उसने पुतलों पर एक फूंक मारी और ये पुतले आग की तरह रोशन हो गए। इनके बदन से शोले निकल रहे थे और वो चीख रहे थे, हमें मत मारो महाराज, हमने क्या किया है? अरे दैया रे दैया, अरे मर गए रे, क्षमा कर दो महाराज, हमें न मारो। नन्ही नन्ही चीखें और आवाज़ें बुलंद हो रही थीं और अर्जुन शास्त्री खूनी निगाहों से इन पुतलों को देख रहा था, जो एक एक करके भस्म होते जा रहे थे और फिर वो ज़मीन पर पानी की तरह बह रहे थे। ये भयानक खेल देर तक जारी रहा। पुतले अब भी चीख रहे थे, फरियाद कर रहे थे, हमें न मारो महाराज, हमने क्या किया है? तब अर्जुन शास्त्री बोला, तुम मेरे चहीते बेर थे, मेरी बीवी और बेटी मर गईं, तुम कुछ नहीं कर सके मेरे लिए? मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए क्या नहीं किया? किस तरह पाला है तुम्हें? तुम कुछ भी नहीं कर सके। मेरी बीवी और मेरी इकलौती बच्ची के लिए क्या करना है मुझे तुम्हारा? हम क्या कर सकते थे महाराज? हम तो निर्दोष हैं। जिसने तुम्हारा मुठ तुम्हें लौटाया है वो हमारे धर्म का तो नहीं है, वो दूसरे धर्म का है। मालिक, वो जो कुछ करता है हमारे पास उसका तोड़ नहीं है, हमें मत मारो। तुम्हारे पास अगर उसका तोड़ नहीं है तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा? जल जाओ, भस्म हो जाओ, मर जाओ तुम सब। नई शक्ति हासिल करूँगा, तुम्हें पालने का कोई फ़ायदा नहीं। लकड़ी के पुतले जिंदा इंसानों की तरह कराहते और दम तोड़ते रहे। दिवाली की ये भयानक रात जहाँ जिस कदर भयानक थी वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। आहिस्ता आहिस्ता आखिरी पुतला भी ज़मीन पर पानी की मानिंद बह गया तो अर्जुन शास्त्री अपनी जगह से उठा। इस बार उसने तांबे का बना हुआ काली का मुजस्समा उठाया था। इसे एक बुलंद जगह रखने के बाद उसने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े और गर्दन झुका दी। फिर बोला, जय महाकाली, काली काल को टाल दे, दुश्मन का कलेजा काट कर लाए, तब काली कहलाए। मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे कि मैं इस मुसलमान से मुकाबला कर सकूं, मैं इसे नीचे दिखा दूं। अगर तूने मुझे ये शक्ति दे दी तो तेरा ये दास तेरे नाम की बलि दे देगा, खुद अपनी बलि। सुन सुन माँ, मुझे इन दोनों की आत्माएं चाहिए। मैं इनके शरीर में इनकी आत्माओं की वापसी चाहता हूँ, एक मखसूस वक्त तक के लिए। मैं जानता हूँ कि मरों को जीवन देना तेरा काम नहीं है, पर यह भी जानता हूँ कि तुम
کہ تو ویروں کو ان کے شریر میں داخل کر کے انہیں جیتا دکھا سکتی ہے۔ میں ایک وقت تک ان کے شریر جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں تجھے تیرا یہ ادھار واپس کر دوں گا۔ یہ شریر مجھے دے دے، اپنے ویروں کو ان کے جسم میں داخل کر دے ماں، کر دے۔ اتنے میں اچانک ہی ایک بہت ہی تیز چمک کمرے میں ابھری، ایسی کہ آنکھوں کی روشنی چھن جائے۔ ارجن شاستری کی آنکھیں بھی ایک دم بند ہو گئی تھیں اور پھر کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں جھائیاں رقص کرتی رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ جب آنکھوں کے ہیولے کالے ہو گئے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تانبے کا مجسمہ بدستور اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اسی وقت اسے اپنے عقب سے کشکاوتی کی آواز سنائی دی، ہم کہاں ہیں؟ اور ارجن شاستری اچھل پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں ماں بیٹیاں فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارجن شاستری انہیں دیکھنے لگا، پھر اچانک ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ پڑا۔ میری کشکا، میری رجنی، وہ دونوں سے لپٹ گیا، لیکن دونوں عورتیں کسی بت کی مانند خاموش کھڑی رہیں۔ ارجن شاستری کافی دیر تک روتا رہا، وہ عجیب عجیب باتیں منہ سے نکال رہا تھا۔ میری وجہ سے تم پر یہ بپتا پڑی، میری وجہ سے تم اس سنسار سے دور ہو گئیں، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ، میری وجہ سے ہوا ہے۔ آہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میری وجہ سے نقصان پہنچا ہے تمہیں۔ میں کیسے اپنے آپ کو معاف کر سکوں گا، میں کیسے اپنے آپ کو معاف کر سکوں گا؟ وہ بلک بلک کر رونے لگا، لیکن دونوں عورتیں اسی طرح کھڑی ہوئی تھیں جیسے ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تب ارجن شاستری نے کہا، ہاں، میں جانتا ہوں کہ اب تم اس سنسار میں نہیں ہو، یہ تمہاری آتمائیں بھی نہیں ہیں جو تمہارے جسم کو متحرک کر رہی ہیں، یہ تو کالی دیوی کے ویر ہیں۔ ہاں، دیوی نے میری بات مان لی ہے اور دیکھ، برا ہو گیا ہے، اس مسلمان نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اپنی رہائش گاہ میں آ گیا، یعنی وہاں جہاں اس کی بیوی اور بیٹی موجود تھیں۔ ٹوٹی ہوئی ہانڈی کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے، اس نے ان کو سمیٹا۔ کشکاوتی اور رجنی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں اور وہ ٹوٹی ہوئی ہانڈی کے ٹکڑے سمیٹ کر انہیں ایک تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ پھر اس نے تھیلے کا منہ باندھا اور اسے ہاتھوں میں لٹکائے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے حصے کا رخ کیا تھا۔ یہاں بڑی لمبی لمبی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، بدنما اور خوفناک جھاڑیاں۔ ان جھاڑیوں میں ایک کنویں کا دہانہ چھپا ہوا تھا جو زمین کے برابر تھا۔ اصل میں اس طرف آنے کی اجازت تو کسی کو نہیں تھی، کوئی بھی ان جھاڑیوں سے نہیں گزرتا تھا، لیکن اگر کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو پھر یہ اندھا کنواں اس کا استقبال کرتا تھا۔ شاید اس کنویں کی گہرائیوں میں کئی انسانی ڈھانچے ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارجن شاستری کی حکم عدولی کی تھی۔ مٹی کی ہانڈی کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھیلا اس نے اسی کنویں میں اچھال دیا، دونوں ہاتھ جوڑے ماتھے سے لگائے اور بولا، قسم کھاتا ہوں 3,08,765 دیوی دیوتاؤں کی کہ ایک دن عماد الدین کی لاش کو بھی اسی کنویں کی نظر کروں گا، میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چل پڑا تھا۔ دیوالی کی اس رات وہ جو کچھ کھو بیٹھا تھا، اسے واپس لانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اپنے طور پر وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب عماد الدین سے انتقام ہی اس کی زندگی ہے۔ لیکن عماد الدین کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ جو کچھ کیا تھا انہوں نے اسے خود بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر کیا کرتے؟ جسونت رائے سے ان کے خاندان کی گہری دوستی تھی اور بہرحال نہ بھی ہوتی تب بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ایک انسان کی مدد کرنا اس علم کو خراج ادا کرنے کے مترادف تھا جو انہیں بخشا گیا تھا۔ وہ اپنے علم میں بہت آگے پہنچ چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ صاحب علم ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے سر کو جھکائے رکھتے ہیں کہ ان کی بقا کا ذریعہ ہی یہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا علم انکساری چاہتا ہے اور یہ انکساری ہی علم کی غذا ہوتی ہے۔ تاہم عماد الدین نے دوسرے دن ارجن شاستری سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی بچپن کا دوست تھا، تھوڑی بہت انسیت بھی تھی اسی حوالے سے، حالانکہ برے راستوں کا راہی تھا، پھر بھی انسانی نقطہ نگاہ سے وہ اس بات کو بہتر سمجھتے تھے کہ ارجن شاستری کی بھی خبر لی جائے۔ چنانچہ یہ طویل فاصلہ طے کر کے وہ شاستری کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ شاستری اس وقت باہری ایک پلنگ پر سوچ میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا۔ اسے عماد الدین کے اپنے پاس چلے آنے کی امید نہیں تھی۔
वो जो मंसूबा बना चुका था उसके तहत वो तो ये सोच रहा था कि खुद इमादुद्दीन के पास जाकर इनकी इस कामयाबी की मुबारकबाद दे, लेकिन वो तो खुद ही चले आए थे। तो उसने दिल में सोचा कि बेटा इमादुद्दीन, तेरे और मेरे दरमियान जो झगड़ा चलने वाला है वो इस संसार के लिए एक अनोखा ही झगड़ा होगा। एक ऐसा झगड़ा जिसके बारे में लोग देखेंगे और सोचेंगे और कहेंगे कि ऐसे दुश्मन भी होते हैं। उसने मुस्कुराकर खड़े होकर इमादुद्दीन का इस्तकबाल किया था। इमादुद्दीन गहरी निगाहों से जायजा लेते हुए उसके नज़दीक पहुंच गए। आओ बैठो मुल्ला जी। शास्त्री ने इमादुद्दीन को एक नए नाम से मुखातिब किया। मुल्ला जी? हाँ, बड़े आलिम हो गए हो, बहुत बड़े आलिम हो गए हो। मान लिया भाई, बचा लिया तुमने जसवंत राय को, बड़ी बात है, वरना गया था वो, भस्म हो जाता ससुरा। एक मुठ वापस कर दिया है तुमने मुल्ला जी, आगे क्या करोगे? कुछ नहीं, तू अगर 1000 मुठ भी इधर भेजेगा तो मैं वे सब वापस करता रहूँगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है, अर्जुन शास्त्री ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर बोला, मगर जसवंत राय ने तुम्हें क्या दिया इसके सिले में? दुआएं, बस, तो और क्या? तुम क्या समझते हो, दुआओं से बढ़कर कोई और कीमती शय हो सकती है? बस यही इख्तिलाफ है मेरे और तुम्हारे दरमियान। इमादुद्दीन, मैं कहता हूँ कि दुआ देने वाले इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं। हर चीज़ का एक सिला, एक मुआवजा होता है। तुम पता नहीं कहाँ की बातें लिए फिर रहे हो। अरे बाबा, कल को बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, बच्ची है, बीवी है, और भी बच्चे होंगे तुम्हारे, क्या इन दुआओं से ही पेट भरोगे इन लोगों का? पेट भरने वाली ज़ात बारीकी होती है। अब मेरे और तुम्हारे नज़रिए में और अकीदे में यही तो फ़र्क है। जो रूहों को ज़मीन पर भेजता है वो इनके लिए हर तरह का बंदोबस्त भी रखता है। अर्जुन शास्त्री, हम तो सिर्फ ज़रिया होते हैं। हमारे हाथ पांव मफलूज हो जाएं, दिमाग काम करना छोड़ दे तो हम अपनी परवरिश नहीं कर सकेंगे। अपने बच्चों की परवरिश क्या करेंगे हम? लेकिन निज़ाम कायनात निज़ाम हक होता है और निज़ाम हक में कोई नहीं होता। निज़ाम हक निज़ाम कायनात की तरतीब करता है। क्या इसको क्या देना है, किसको कितना देना है, ये और कौन से ज़रिए से देता है, ये फैसले तो आसमानों में होते हैं अर्जुन शास्त्री। और ये जो दुनिया के हविस में मुब्तला हो जाते हैं और सोचते हैं कि देने वाली ज़ात नाउज़ुबिल्लाह कहीं ज़मीन पर बसती है, तो ये इनकी गलती है, बल्कि यही बहकावा है जो इन्हें होता है। यही समझ रहे हो ना तुम? मसला सिर्फ यही है, सोचने का बस यही मकाम है। अगर सही सोच लिया तो समझ लो कि बेड़ा पार हो गया। सोच में कहीं गलती हो गई तो फिर कुछ नहीं मिलता इस कायनात में। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली तुमने मुल्ला जी। तुम्हारा क्या ख्याल है, सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं अपना नज़रिया तब्दील कर सकता हूँ? मुसलमान हो जाऊँ क्या? जवाब में इमादुद्दीन हंस दिए। उन्होंने कहा, मुसलमान होना तो बहुत अजमत का काम है शास्त्री। तेरे जैसे स्याह दिल लोग मुसलमान नहीं होते। देखो देखो, लड़ना शुरू कर दिया। मैंने तो तुम्हें कितनी मोहब्बत से खुशामदीद कहा है और तुम लड़ने लगे मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लड़ नहीं रहा, बल्कि बता रहा हूँ वो अल्फाज मत के जो मुझे मुश्तइल कर दे। क्या समझा? ठीक है ठीक है, अब तू क्या चाहता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तेरी खुशामद करने आया हूँ। रात की हांडी तुझ तक वापस पहुँच गई थी ना? हाँ, पहुँच गई थी। अर्जुन शास्त्री के लहजे में एक खौफनाक गुर्राहट थी। तुझे बहुत बुरा लगा होगा? नहीं, हैरत हुई थी। कैसी हैरत? यही कि मुल्ला इमादुद्दीन तो वाकई काम का आदमी बन गया। हांडियों को वापस करना तो जादू मंत्रों ही का काम है और साधु मंत्री ही ये काम करते हैं। काले जादू को काला जादू ही मारता है। ये तो तुमने कमाल कर दिया। नहीं, बेवकूफ़ी है ये तुम्हारी, सोच है तुम्हारी। सुनो, काला पीला नीला जादू कोई हैसियत नहीं रखता। मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो मालिक कायनात है और इसने जो कायनात में शैतान को उतार दिया है, वो शैतान के शर को भी अच्छी तरह जानता है और इसने इन लोगों को शैतान से निमटने के लिए ताकत और कुव्वत अता कर दी है। जो शैतान के फरेब में आ जाते हैं, जो बचना चाहे वो बच सकता है अर्जुन शास्त्री। चलो भाई, ठीक है, चलो अपना अपना काम करो। तुम अपना काम जारी रखो, हम अपना काम जारी रखेंगे। ये बताओ कि तुम खैरियत से तो हो ना? हाँ, क्यों नहीं? क्या समझ रहे थे तुम कि तुम हांडी वापस करके हम सबको मार दोगे? खुदा की कसम शास्त्री,
मेरे जहन के किसी गोशे में ये तस्वुर नहीं था, बल्कि जसवंत राय को बचाने से पहले मैंने दुआ भी मांगी थी कि तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुंचे। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें पता है कि मुझ क्या चीज़ होती है? नहीं पता, यही तो कहता हूँ। झूठ बोलते हो। नहीं शास्त्री, वाकई नहीं जानता। जादू मंत्र का एक ऐसा एटम बम होता है ये जिसे वापस करना मुमकिन ही नहीं होता, और जहाँ पर एटम बम गिरता है वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी से ज़्यादा बर्बादी होती है। बचा लिया तुमने जसवंत राय को इस एटम बम से, और वो वापस आ गया। चलो यही सही, एटम बम का रुख मोड़ दिया गया। तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना इससे। क्या नुकसान पहुंच सकता था तुम्हारे ख्याल में? यकीन करो, अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो मुझे खुशी हुई। एक मिनट, अर्जुन शास्त्री ने कहा और अपनी बीवी और बेटी को आवाज़ दी। दोनों आ गई थीं। कशकावती, बताओ इन्हें, हमें क्या नुकसान पहुंचा? कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान क्या होता? आप ठीक हैं भाभी जी? कशकावती ने जवाब दिया। आओ मैं तुम्हारे सर पर तो हाथ फेर दूं। नहीं चाचा जी, मेरे सर के बाल खराब हो जाएंगे, कशकावती ने जवाब दिया और कई कदम पीछे हट गई। इमादुद्दीन हंसने लगे थे। शरीर हो गई है, मेरे सामने ही पली भड़ी है और अब मुझसे ही शरारत कर रही है। अच्छा अर्जुन शास्त्री, अब मुझे इजाज़त दो, चलता हूँ। थोड़ी देर के बाद इमादुद्दीन वहाँ से रुखसत हो गए। दिल पर से बोझ हट गया था। ये बात कई बार सोची थी कि कहीं इनके इस अमल से अर्जुन शास्त्री को या इसके अहले खानदान को कोई नुकसान न पहुंचा हो, लेकिन अब इनकी बीवी और बेटी को देखकर और शास्त्री को जिंदा सलामत देखकर इन्हें सुकून हुआ था। जबकि जब वो वापस आए तो शास्त्री ने खूनी निगाहों से इन्हें देखा और कहा, कितना इत्मीनान नजर आ रहा है तेरे चेहरे पर। इमादुद्दीन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि तेरे दिल से सुकून हमेशा हमेशा के लिए छीन लूं, हमेशा हमेशा के लिए। ठाकुर जसवंत राय बहुत खुश था। इमादुद्दीन का एहसान वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था, लेकिन दरवेश मंच के लिए कोई चीज़ काबिल इतना नहीं थी। जसवंत राय खुद इमादुद्दीन से मिला और उसने कहा, इमादुद्दीन, पुराने रिश्तों से मैं तुम्हारा चचा लगता हूँ। तुमने भगवान की कृपा से संसार में बहुत हासिल कर लिया। इल्म की अपनी दौलत होती है। मेरी दौलत मेरा परिवार नहीं बचा पा रही थी। इस वक्त तुम्हारे इल्म की दौलत ने मेरी परिवार की रक्षा की। इमादुद्दीन, इस वक्त तुम मुझसे कहीं माला माल हो, लेकिन देखो, दुनिया की दौलत भी कोई चीज़ होती है। मेहरुन्निसा मेरी ही बेटी है। इसे एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए अगर तुम अपने चचा की थोड़ी सी मदद कबूल कर लो तो इमादुद्दीन ये कोई बुरी बात नहीं होगी। न तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो और न मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बस समझ लो कि अपनी बच्ची के लिए कुछ ज़मीनें उसके नाम करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? जवाब में इमादुद्दीन मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, चाचा जी, जब आपने खुद ही मुझे अपने आप से ज़्यादा दौलतमंद करार दिया है तो फिर मुझे गरीब कहकर मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? अगर मैं दौलतमंद हूँ तो मेहरुन्निसा तो एक दौलतमंद शख्स की बेटी है। फिर आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ पूरे खुलूस से कह रहा हूँ। इस खुलूस का तो मैं दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन इस एहतराम को एहतराम की शक्ल में ही रहने दीजिए। इसमें कोई खोट ना पैदा कीजिए। आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा अंदाज इख्तियार किया था इमादुद्दीन ने कि इसके बाद जसवंत राय के पास कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रही। वो खामोश हो गए और वक्त गुजरता रहा। इधर शास्त्री अपनी कोशिशों में मसरूफ था। इतना वक्फा देना चाहता था वो कि इमादुद्दीन के जहन से हर खदशा निकल जाए, लेकिन कशकावती और अपनी धर्मपत्नी के लिए जादू के जोर से उसने बहुत थोड़ा सा वक्त लिया था और इस वक्त से पहले उसे सारे काम कर लेने थे। चुनाचे वो ताक में लगा हुआ था। आखिरकार एक दिन मेहरुन्निसा उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ इस वक्त इमादुद्दीन मौजूद नहीं था। मेहरुन्निसा बेचारी इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ थी। इसे नहीं मालूम था कि अर्जुन शास्त्री, जिसे वो चाचा चाचा कहती है, अब उसके बाप का हरीफ बन चुका है। उसने तो यही सुना था कि अर्जुन शास्त्री इमादुद्दीन का बचपन का दोस्त है। इस वक्त पिछले खेतों से सरसों का साग तोड़कर ला रही थी, जिसके लिए उसे जुलेखा ने भेजा था। लेकिन इससे खूबसूरत मौका अर्जुन शास्त्री को और नहीं मिल सकता था। वो मेहरुन्निसा के सामने पहुंच गया। छी छी छी, बेटा, ये तेरा काम है क्या? कैसा है ये इमादुद्दीन? अरे बच्चियों से इतने सख्त काम थोड़ी ही कराए जाते हैं। लो चाचा,
सरसों का साग तोड़ना और उसकी गठरी बनाकर ले आना क्या सख्त काम है? बिटिया, बेटियों को तो इंसान फूलों के बिस्तर पर पालता है। ये पराया धन हमारे पास कितने दिन के लिए होता है, हमें क्या मालूम। ये तो आप ठीक कहते हैं चाचा जी, लेकिन कशका तुझे कई दिन से याद कर रही है, कभी इससे मिलने को मन नहीं करता? आऊंगी चाचा जी, किसी वक्त। ले, किसी वक्त की क्या बात है, 10 मिनट के लिए अभी चल। ला ये गठरी मुझे दे दे। चाचा जी, वो, हाँ बोल, क्या कह रही है? मैंने घर में नहीं कहा है। चाचा हूँ तेरा, चाचा और पिता में कोई फर्क होता है? होता तो नहीं है, लेकिन अम्मा से। अरे चल, पागल कहीं की, 10 मिनट के लिए चल कशका के पास, इसे साथ ही लेती आना। कहते ना, कशका मिल गई थी, जबरदस्ती मुझे ले गई, और फिर कशका आएगी तो तेरी अम्मा से कह देगी कि वो ले गई थी उसे। चाचा जी, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बस थोड़ी देर के बाद। सवाल ही पैदा नहीं होता। कशका तुझे बड़ा याद कर रही है, आजा। अर्जुन शास्त्री ने मासूम सी बच्ची का हाथ पकड़ा। 14-15 साल की उम्र में क्या बस मोम का ढेर होता है। चुनाचे बहालत मजबूरी अर्जुन शास्त्री के साथ चल पड़ी। शास्त्री से लिए हुए बड़ी बर्क रफ्तारी से छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा था। आज ही तो मौका मिला था उसे। जल्दी से मेहरुन्निसा को अंदर के उसी बड़े कमरे में ले गया जो उसके लिए सबसे बड़ी जगह थी और जहां कालीन का काला खजाना जमा था। कशका और अर्जुन शास्त्री की बीवी काली देवी की दी हुई जिंदगी गुजार रही थीं। अब न इन्हें खाने पीने की जरूरत थी और न जिंदा रहने के लिए हवा और पानी की। वो तो बस एक जादू के जेर असर जी रही थीं। कुछ लम्हे के बाद अर्जुन शास्त्री इन्हें भी अंदर ले आया और फिर उसने मेहरुन्निसा से कहा, अमादुद्दीन की बेटी, बड़ी बुरी बात की है इमादुद्दीन ने हमारे साथ। ये कशका है और ये मेरी धर्म पत्नी, जो तुझे जीती जागती नजर आ रही है, लेकिन ये जीती नहीं है। क्या? मेहरुन्निसा हैरत से बोली। हाँ, ये बात तू नहीं जानती होगी सपुत्री, लेकिन मैं तुझे बताऊं, ये जीती नहीं है। तो फिर? मार दिया है तेरे पिता ने इसको। मेरी बच्ची को मार दिया और मेरी धर्मपत्नी को भी मार दिया है। मगर चाचा जी, ये तो, हाँ हाँ, मगर जो कुछ है तेरे इनमें बहुत जल्द आ जाएगा। यहाँ लेट जा। मैं? मगर क्यों? लेट जा। अर्जुन शास्त्री का लहजा बदल गया। चाचा जी, मुझे देर हो रही है। हाँ, तुझे देर हो रही है, मुझे भी देर हो रही है, जल्दी कर। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, जल्दी कर। मगर चाचा जी, मैं कशका। चाचा जी, ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? मेहरुन्निसा ने सामने खड़ी हुई कशका और अर्जुन शास्त्री की बीवी से फरियाद की, लेकिन अर्जुन शास्त्री मेहरुन्निसा के पास पहुंच गया। इसने मेहरुन्निसा के लंबे और खूबसूरत बाल पकड़े और उसे जमीन पर लिटा दिया। खामोशी से यहाँ लेटी रह, वरना। अर्जुन शास्त्री ने एक लंबा चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। फिर उसने कशका से कहा, तू भी यहाँ लेट जा, अभी तेरा समय बाकी है, कुछ दिन बचे हुए हैं तेरे जीवन के। मेरी बेटी, मैं तुझे जीवन नहीं दे सका, मारी गई तू मेरी वजह से, पर क्या करूं, मजबूरी थी। अब मेरे मन में बदले की जो आग लगी हुई है वो इसी तरह सर्द हो सकती कि मेहरुन्निसा तेरे शरीर में रहे। मैं तुझे तो जीता नहीं रख सका मेरी बच्ची, मगर तेरे शरीर को जिंदा रखूंगा। जा, भगवान तेरी रक्षा करे। और इसके बाद उसने अपना अमल शुरू कर दिया। ये एक अजीब अमल था। मेहरुन्निसा की आंखें बंद होती जा रही थीं और वो अर्जुन शास्त्री की आंखों से निकलते हुए शोलों को देख रही थी जो उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रहे थे। इसके बदन में जलन होने लगी थी। ये जलन बढ़ती गई और बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। और थोड़ी देर के बाद अचानक ही उसके जहन पर नींद सी सवार हो गई। उसने थोड़ी देर के लिए अपने आप को दुनिया से बेखबर पाया, लेकिन ये थोड़ी ही देर की बात थी। कुछ लम्हों के बाद उसकी आंख खुली तो उसने माहौल का जायजा लिया। इधर उधर देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। अर्जुन शास्त्री इस वक्त मौजूद नहीं था, न ही इसकी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद थी, लेकिन बराबर में। उसने बराबर में देखा और एक लम्हे के लिए उसका दिमाग चकरा कर रह गया। वो तो बराबर में अपने आप को लेटे हुए देख रही थी, मगर ये आंखें, ये सब क्या किस्सा है? वो उठकर बैठ गई। उसने फटी फटी आंखों से अपने बराबर लेटे हुए वजूद को देखा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ये तो वही थी। आह, ये तो मैं ही हूँ, मगर फिर मैं कौन हूँ? एक अजीब सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। वो फटी फटी आंखों से बराबर लेटी हुई मेहरुन्निसा को देखती रही। अगर ये मेहरुन्निसा है तो फिर मैं कौन हूँ? फिर उसने मेहरुन्निसा के सिरहाने को झंझोड़कर मेहरुन्निसा को जगाया,
تو مہرالنساء نے آنکھیں کھول دیں اور اسے دیکھنے لگی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے دیکھنے لگی، پھر مسکرائی، بولی، ارے یہ تو میں ہوں، کون ہے تو؟ مگر تو کون ہے؟ میں کشکا ہوں اور میں مہرالنساء ہوں، مگر تو میرے شریر میں ہے اور میں شاید تمہارے بدن میں ہوں۔ ہاں، یہ تو عجیب ہو گیا۔ نہیں، عجیب نہیں ہوا، یہ ہونا تھا اور یہ ضرور ہونا تھا، اور میں خوش ہوں کہ ایسا ہو گیا۔ مگر ہوا کیا ہے یہ تو مجھے بتا دو۔ ہوا یہ تھا کہ میرے پتا نے ایک منتر کیا، اس منتر سے وہ جسونت رائے اور اس کے پریوار کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہائے، جسونت جی کو کیوں ختم کرنا چاہتے تھے ارجن شاستری؟ کوئی دشمنی کا کام چل رہا تھا؟ تو پھر تیرے پتا نے وہ منتر الٹ دیا، ہماری بھیجی ہوئی ہنڈی ہم پر ہی آ گری، میں اور ماں جی مر گئیں اور پتا جی اپنے منتر میں ناکام ہو گئے۔ پھر پتا جی نے ہمیں ادھار کا جیون دیا، اپنے جادو منتروں سے انہوں نے چند روز کے لیے ہمیں زندہ کر دیا۔ ہمیں کچھ دن کے بعد مر جانا ہے، لیکن کیا ہی مزے کی بات ہے، اب تو مرے گی مہرالنساء، تیرے شریر میں تو میں ہوں، چنانچہ تیرا شریر مر جائے گا اور میرا شریر جیتا رہے گا۔ میں بے شک کچھ دن کے بعد مر جاؤں گی اور تیرا شریر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر میرا شریر زندہ رہے گا اور تو میرے شریر میں قید رہے گی۔ یہ ہے میرے پتا کا انتقام۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے نہیں، ایسا نہ کرو، کشکا کے بدن میں مہرالنساء نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ارجن شاستری واپس آ گیا۔ اس نے مہرالنساء کو کشکا کے بدن میں دیکھا تو مسکرا کر بولا، دل ٹھنڈا ہو گیا، بھگوان کی سوگند، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ لڑکی، اب تو کشکا کے شریر میں ہے، میری کشکا جیتی ہے، تم اگر اپنے ماتا پتا کا جیون چاہتی ہو، اگر یہ نہیں چاہتی کہ میں انہیں جلدی غلاظت میں ڈال کر مار دوں، تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات سن اور خاموشی اختیار کر، اپنے آپ کو کشکا کہہ، کشکا سمجھ، اگر تو نے اس کے خلاف کچھ کیا تو سمجھ لے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تیرے ماتا پتا کے جیون کو ختم کر دوں گا، کتے کی موت ماروں گا انہیں۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے میرے امی اور ابو کو، اب خدا نہیں، بھگوان کا نام لینا پڑے گا تجھے، جو کچھ میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا تجھے۔ مگر میری بات سنو، میری بات سنو، ایسا مت کرو چاچا جی، مجھے میرا بدن واپس دے دو، میں جادو منتر کی یہ کھیل نہیں جانتی، جھگڑا ہے تو میرے ابو سے ہے تمہارا، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے چاچا جی، مجھے معاف کر دو۔ بیٹی اور پتنی کھو چکا ہوں میں، کیسے معاف کر دوں گا تمہیں؟ میرا کلیجہ خالی ہو چکا ہے تو عماد الدین کا کلیجہ بھی خالی ہونا چاہیے، کیا سمجھی؟ اور پھر ارجن شاستری نے کشکا کے بدن میں اپنے دشمن کی بیٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور مہرالنساء کشکا کے وجود میں قید آنسو بہانے لگی، جبکہ مہرالنساء کے بدن میں کشکا کو جگا کر ارجن شاستری نے کشکا سے کہا، ساگ کا یہ ڈھیر لے کر تو چلی جا، اب عماد الدین کے ہاں، اب وہی کرنا تجھے ہے جو میں چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں تیری رکشا نہیں کر سکا، میری وجہ سے تجھے نقصان پہنچا، پر تیرا شریر میرے ساتھ رہے گا، تیرے شریر کو ایک لمبا جیون دے چکا ہوں میں۔ یہ کہہ کر اس نے مہرالنساء کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، ساگ کا ڈھیر اس کے ہاتھ میں دیا اور مہرالنساء وہاں سے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد کشکا مہرالنساء کے روپ میں گھر میں داخل ہو گئی، عماد الدین وہاں موجود نہیں تھا، چنانچہ کشکا نے مہرالنساء کی آواز میں زلیخا سے پوچھا، ماتا جی، یہ ساگ کہاں رکھ دوں؟ زلیخا بری طرح اچھل پڑی، اس نے حیرت سے مہرالنساء کے بدن کو دیکھا اور پھر بولی، کیا کہا تو نے، ماتا جی؟ کشکا کو ایک لمحے کے اندر اندر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ بولی، ماں، ماں جی، امی نہیں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ماں جی کہوں، ماں کتنا پیارا لفظ ہوتا ہے، پگلی، چل ساگ دے مجھے، اندر کے کمرے کی صفائی کر دے، اور کشکا اندر چلی گئی، لیکن نہ جانے کیوں زلیخا کے دل میں ایک خلش سی بیدار ہو گئی تھی، ماتا جی، ماں جی، ویسے تو مہرالنساء کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، شرارتیں اس کے اندر بھی موجود تھیں، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خوش مزاج اور نفیس طبیعت کی لڑکی تھی، بے پناہ ذہین اور صورتحال کو سمجھنے والی۔ بہرحال اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، اور رات کو جب عماد الدین کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مہرالنساء کو بھی ساتھ بلا لیا۔ مہرالنساء کھانے کے دسترخوان پر آ کر بیٹھی اور پھر ایک دم کھڑی ہو گئی، کیوں، کیا بات ہے، یہ گوشت ہے کا؟ ہاں، کیوں؟ نہیں ماں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گی، ویسے جب بھی میں گوشت کھاتی ہوں میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، میں سبزی کھاؤں گی یا دال کھاؤں گی؟
وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی تو عماد الدین نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی یہ کہ ایک طرف تو گوشت کے بغیر ایک نوالا حلق سے نہیں اترتا تھا اور آج گوشت سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کھسک گئی ہے تھوڑی سی، چلیے آپ کھانا کھائیے۔ دوسری صبح کچھ اور نئی باتیں ہوئیں اور کئی بار مہرالنساء نے اجنبی لفظ بولے۔ زمین کو دھرتی، آسمان کو آکاش، پاک کو پوتر۔ اس بات پر عماد الدین بھی چونکے تھے اور ان کے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی تھی، لیکن تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ بہرحال یہ سارا مسئلہ چلتا رہا۔ کئی بار عماد الدین اور زلیخا نے مہرالنساء کی سرزنش بھی کی اور کہا کہ تو کیا فضول حرکتیں کرتی رہتی ہے، لیکن مہرالنساء ہنس کر خاموش ہو جاتی تھی۔ عماد الدین نے ایک دن بیوی سے کہا، کچھ محسوس کر رہی ہو تم؟ کیا؟ یہ اچانک مہرالنساء کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اس کی زبان سنی ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کیا حیرت ہوتی ہے؟ عجیب باتیں کرتی ہے وہ، مگر کیوں؟ پتہ نہیں۔ دونوں میاں بیوی اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ پھر اس رات کو کوئی 4 بجے کا وقت ہوگا۔ عماد الدین صاحب نوجوان بیٹی کے کمرے میں کبھی نہیں جاتے تھے۔ دن کی روشنی میں بات اگر ہوتی تو وہ بھی اجازت لینے کے بعد، لیکن اس وقت وہ تہجد کے لیے اٹھے تھے اور انہوں نے مہرالنساء کے کمرے میں روشنی جلتی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ چونک پڑے تھے، کہیں مہرالنساء کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں باپ کی نیند خراب ہونے کے خوف سے وہ انہیں بتا نہ رہی ہو۔ دیکھوں تو صحیح۔ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے اور آخر کار مہرالنساء کے دروازے پر جا پہنچے۔ پھر انہوں نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا اور جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر ان کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔